आदाब सलाम नाजरीन, जे के डेली रजोई न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम। सर, जो हालिया ही हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है उस पर आपका क्या कहना है टीचर के रिलेटेड? शुक्रिया फयाज़ अवान। मैं जो भी कोर्ट की जजमेंट आई है हम तो उसका वेलकम करते हैं। हमारी सर आंखों पर हम कोर्ट की इज़्ज़त करते हैं, कोर्ट का एहतराम करते हैं। हम टीचर्स हैं, हमें एहतराम करना भी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये टीचर से कहना चाहूँगा कि ये 24/4/2000 को ये RET स्कीम बनी क्यों। सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि उस वक़्त की सरकार ने, उस वक़्त हमारे चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के होते थे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब। तो उस मिलिटेंसी में उस वक़्त स्टेट की खस्ता हाली थी, तो उन्होंने 10 साल के लिए फ़ाइनेंशियल क्राइसिस थे तो रिक्रूटमेंट पर बैन लगा दिया। जब रिक्रूटमेंट पर बैन लगा दिए तो सारे स्कूल बंद हो चुके थे, मिलिटेंसी थी, सारे जो गांव छोड़ के लोग शहरों को जा चुके थे। कोई भी यहाँ पे टीचर्स गांव में नौकरी करने के लिए राज़ी नहीं था। उस वक़्त टीचर लगने के लिए SSRB के थ्रू भी बेसिक क्वालिफ़िकेशन 12th पास थी। तो उस वक्त की सरकार ने RET लगने के लिए भी 12th पास की स्कीम रखी, लेकिन रखा लोकल विलेज लेवल पे, ताकि विलेज लेवल को कहीं माइग्रेशन करके कहीं और ना चला जाए, वो अपने लोकल बच्चों को पढ़ाए। उस वक्त हमारे पास ना ही कैजुअल लीव थी, ना मेडिकल लीव थी, ना किसी की और किस्म की लीव थी। लेकिन हम सब लोगों ने मिल के, आप सब लोगों ने मुझे उस वक्त इलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। तो मैंने हर तरीके से कोशिश की कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। हम सब ने मिलके एक पढ़ाई के साथ साथ, स्कूल में मेहनत के साथ साथ हमने स्ट्रगल भी शुरू की अपने राइट्स के लिए। तो हम बहुत हद तक उसमें कामयाब हुए। जब ये RET स्कीम शुरू हुई उसके बाद ये SSA स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ। सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ MG नरेगा स्कीम भी हिंदुस्तान में लॉन्च हुई, हेल्थ मिशन भी लॉन्च हुआ। लेकिन अब आप देखेंगे हेल्थ मिशन के और नरेगा स्कीम का कोई भी एम्प्लॉई अभी तक परमानेंट नहीं हुआ है। लेकिन आप सब लोगों की स्ट्रगल से, मेहनत से, कोशिश से, यूनिटी से जितने भी SSA के अंडर लोग लगे थे आज वो सारे परमानेंट हैं। उनकी प्रमोशंस मास्टर ग्रेड लेक्चरर्स वगैरह में हो चुकी हैं, हेड मास्टर भी बन चुके हैं। हमने रेगुलराइज भी हुए, परमानेंट हुए, प्रमोशंस भी ले ली। हमारी 99% डिमांड्स थी वो फुलफ़िल हो गई। हमारी एक बड़ी डिमांड थी कि हमारे जो ये 5 साल हैं हमने स्कूलों में दिए हैं तो हमारे ये सीनियरिटी में शामिल किया जाए। उसके लिए हमने धरने प्रदर्शन किए, हवालात में गए, डंडे खाए, लाठियाँ खाई, हर किस्म की ईदें कुर्बान की। हमने ईद उल फितर श्रीनगर प्रताप पार्क में सेलिब्रेट की प्रोटेस्ट करके। ईद उल बकर 2016 में वहाँ पे हमने सेलिब्रेट की। हम हर वक्त प्रोटेस्ट में ही रहे। आखिरकार 2014 में उस वक्त की सरकार ने हमारे फेवर में ये डिसीज़न किया कि हमारा ये जो 5 ईयर है उमर अब्दुल्ला साहब ने ये हमें दे दिया, काउंट कर दिया लेंथ ऑफ सर्विस में, हमें नोशनल बेनिफिट दे दिया। लेकिन जो हमारे अपोनेंट लगे थे, जो थे इस केस में, हमारे भाई जो टीचर्स लगे थे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए, उन्होंने हमारे इस आर्डर को चैलेंज किया, वो हाई कोर्ट में ले गए। तो हम सब ने भी उसका दिफा किया। हम भी कोर्ट में थे। जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा वकील है कश्मीर का, ZA शाह साहब, हमने उनको हायर किया। हमने उनको पिछले 10 साल से हम सब लोगों ने मिल के उनका ख़र्चा बर्दाश्त किया, उनको फ़ी दी। तो सिंगल बेंच का डिसीज़न हमारे फेवर में आ गया। फिर हम डबल बेंच में चले गए। तो फिर एक पार्शल आर्डर हुआ ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए कि RET टीचर्स एज गुड एज जनरल लाइन टीचर, तो ये भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज तक किसी भी सरकार ने वो आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं किया डबल बेंच का ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए। बाकी जो आर्डर था RET की प्रमोशंस के लिए, वो जो हमारे भाइयों ने चैलेंज किया था, तो डबल बेंच में ये केस चल रहा था। 2014 में वो कोर्ट में चले गए। 2014 से लेके 2025 तक हम सब मिल के, आपके हर टीचर का हमारे साथ हर किस्म का तावन रहा। तो मुझे उन सब का मैं मशकूर हूँ जो जिन्होंने अनकंडीशनल मेरी सपोर्ट की, मुझे आगे रखा। और मैंने भी कोशिश की कि कभी उनके जो अहसासात हैं, जज्बात हैं, उनको मजरू नहीं होने दिया। तो अब जाके हाई कोर्ट के डबल बेंच में ये हमारा जो RET जो पीरियड हमारा इंक्लूड होना था उसके अगेंस्ट फ़ैसला आ गया। अब मुझे बहुत से टीचर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। बहुत से टीचर मशवरा दे रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, और बहुत से कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो भी कहोगे, मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स की बात करूँगा कि अगर आप कहोगे कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे
تو پھر ہم جائیں گے. اگر آپ کہو گے کہ نہیں جائیں گے تو پھر ہم نہیں جائیں گے. لیکن سپریم کورٹ میں جانے کے لیے کیا کیا چاہیے, کیا کرنا پڑتا ہے, اس میں کتنا فائنانس انوالو ہوتا ہے اور کتنا ٹائم ہمیں لگ جائے گا سپریم کورٹ میں. ہمیں اپنی لینتھ آف سروس بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ جب تک یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہم کہیں نوکری سے ریٹائر نہ ہو جائیں اور فیصلہ ہمارے فیور میں آئے گا یا اگینسٹ میں آئے گا. ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے کیونکہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جج صاحبان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. عدلیہ جو ہے ہندوستان کی یہ انڈیپینڈنٹ ہے, تو وہ ہمارے فیور میں دے یا اگینسٹ میں دے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں, اسٹرگل کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری اتنی ڈیمانڈز فلفل ہو گئی ہیں, ہمارے بہت سے لوگ پروموشنز ہو گئی ہیں, اگلے 1-2 سال میں ہم لوگوں کی پروموشنز ہو جائیں گی. ڈپارٹمنٹ میں ریٹائرمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہیں, بہت سی پوسٹیں ویکنٹس ہیں. ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سارے کوالیفائڈ ہیں, پوسٹ گریجویٹ ڈبل PG ہمارے لوگوں نے کی ہوئی ہے, PhDs ہیں اور تقریباً 95% جو ہیں وہ ٹرینڈ گریجویٹ B.Ed ہیں. سب لوگوں کے پاس اچھی خاصی ڈگری ہیں اور ان کی پروموشن ڈیو ہے. تو ادھر اگر ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے وہاں بھی ہمیں جا کے پروموشن لینی ہے اور تو ایسے بھی ہماری اگلے 1-2 سالوں میں پروموشنز ہو جائیں گی. تو پھر بھی میں آپ سے کہوں گا جس طریقے سے پچھلے 20-22 سال سے آپ نے مجھے اپنا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا کے رکھا, جس طریقے سے آپ نے مجھے اپنی ٹیم کا کیپٹن بنا کے رکھا, لیکن ٹیم کیپٹن اکیلے نہیں کھیلتا, آپ لوگوں کی ہر قسم کی جو جانی مالی تعاون میرے ساتھ رہا. آپ نے فائنانشیل سپورٹ کی, فزیکل سپورٹ کی, میری کال پہ ہر جگہ آپ لوگ آئے, جہاں جس قسم کی بھی ضرورت پڑی آپ لوگوں نے تعاون دیا. راجوری ڈسٹرکٹ جموں کشمیر میں کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں رہا. آرگنائزیشن کو جب بھی ہمیں ہمارے سینٹر باڈی کی طرف سے جو بھی ڈائریکشنز آئی ہم اس پہ لبیک کہا. ہم سب لوگوں نے مل کے کام کیا اور جو بھی آج تک ہم نے ڈسٹرکٹ راجوری میں جموں کشمیر رہبر تعلیم ٹیچر فورم نے کیا وہ تمام ٹیچروں کو رائے کے ساتھ کیا, کنسنسس کے ساتھ کیا. کوئی بھی ہم نے اپنی طرف سے کوئی بھی چیز امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی. متفقہ رائے سے جو بھی فیصلے ہوئے جیسا بھی ہوا ویسا ہم نے اس سے پہلے کیا, اور اس کے بعد بھی جو بھی آپ لوگوں کی رائے آئے گی, جو بھی یونانی مسئلے ہم ڈیسائیڈ کریں گے اس کے بعد ہی ہم آگے کی اسٹریٹجی بنائیں گے. سپریم کورٹ میں ہمیں جانا ہے نہیں جانا ہے, اور سپریم کورٹ کے علاوہ بھی ہمارے جموں کشمیر میں ٹیچروں کے بہت زیادہ مسائل ہیں, تو وہ سب ہم سب مل کے آگے بھی اٹھاتے رہیں گے. اگر آپ کو میں آج پھر بھی کہوں گا, میں نے بہت بار آپ کو پہلے بھی کہا, اگر آپ کو کوئی اور مجھ سے زیادہ اچھا نمائندہ ملتا ہے جو آپ کو اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کرے تو میں سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. کسی اور کو لائیں جو آپ اور گرم جوشی سے جوان خون آپ کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرے, لیکن سپریم کورٹ کے لیے جو بھی آپ کی رائے آئے گی اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. یہ تھے آفتاب تانترے جی ہمارے ساتھ جو جموں کشمیر رہبر تعلیم ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں, اور کچھ جو ڈسکس اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر رہے تھے. فی الحال دوستو ایک چھوٹی سی رپورٹ فیاض وان کے ساتھ ملتے ہیں اگلے پیشکش میں. خدا حافظ.